Con más de 80.000 millones de dólares en fármacos psiquiátricos anuales en juego, es imposible evadirse de la saturación comercial de las dolencias psiquiátricas en la sociedad de hoy. Pero tras la mercadotecnia, existe insospechado un secreto que a los clientes de la psiquiatría les dejaría horrorizados saber. ¿Cómo se ponen a prueba estos fármacos? ¿Y son seguros? The American public is being treated as a mass medical experiment. We are all being treated like guinea pigs by the pharmaceutical companies, the psychiatric industry, and the FDA. They are basically testing drugs on large parts of the population without really knowing what the results are going to be. It's a very dire situation that we're facing. We're talking about people's health and in many situations, people's lives. These are very serious issues. Siendo compuestos químicos peligrosos, los fármacos psicotrópicos son regulados estrictamente por gobiernos alrededor del mundo. Y para que se apruebe su utilización, cualquier fármaco psicotrópico nuevo debe ser sometido a pruebas ideadas para proteger al público. In clinical trials, psychiatrists are engaged to do the research. And we could bank on the fact that these psychiatrists are tied to the pharmaceutical companies. There's really no test, no x-ray, there's no chemistry that shows you have this condition. It's really just the opinion of someone who is probably taking money from pharmaceutical companies to prescribe drugs to people. Pero la falta de pruebas científicas no detiene a los psiquiatras de llevar a cabo ensayos clínicos con fármacos peligrosos. Se supone que los ensayos clínicos consisten en 4 fases de pruebas científicas precisas de fármacos, de las cuales las 3 primeras tienen que presentarse a los gobiernos para su aprobación reguladora. En la fase 1 se comprueba si el fármaco tiene toxicidad. En la fase 2 se hacen pruebas para ver cómo reacciona el fármaco en el cuerpo humano. Si supera esta prueba, entonces se continúa con la prueba de la fase 3. Pero sin ninguna prueba de laboratorio que verifique ni mida ningún trastorno mental, y habiendo dinero en abundancia en juego, la investigación del fármaco psiquiátrico es altamente subjetiva y está plagada de manipulación. Keep in mind that when a drug is tested in the clinical trials, it's only a very short period of time. The final phase of testing can be anywhere from 5 to 6 weeks. Es a base de una investigación tendenciosa como esta que los comités de la FDA aprueban habitualmente para uso indefinido psicotrópicos con efectos secundarios potencialmente fatales. All of a sudden discover there are 20 different pharmaceutical companies paying them, either grants or honorary or some other way. They're getting paid by the pharmaceutical industry. And then they get it into the general population so that we finally find out what it does when it hits ethnic populations, women, children. Then we see who dies, who has seizures, who has deformed children, who has epilepsy, who has diseases downstream, whose heart stops. The public is the clinical trial. That's where we find out the problems with these drugs. Y la experimentación no termina aquí. Pruebas adicionales con fármacos psiquiátricos se aprovechan de los trastornos inventados en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría para embolsarse todavía más beneficios al ir por los más inocentes de todos. If they test their drugs on children, then they get a 6-month extension on their exclusivity period or patent period. Este Centro de Investigación de Fármacos en Texas usa anuncios para embaucar a niños voluntarios. Y una vez dentro, se les incita a participar todavía más con trucos muy simples. This is where they're going to be playing. We have Game Boys, we have Xbox, we have 5 TVs. They come in here and they help themselves to crackers, cookies, free candy, free crackers. Everything is paid for. You don't pay for anything. Pero estos beneficios son solamente la carnada para convencer a los niños de que ingieran fuertes fármacos psiquiátricos que se sabe que producen suicidio y violencia en los grupos de su edad. These are drugs that would cost maybe several $100s a month in a pharmacy. They actually are getting them free in research. We love children and we just love children because they're our future. By conducting those tests on children, they get a financial incentive that's worth over $1 billion. Those are the facts. You may call them what you will.
Con esa cantidad de dinero en juego, la experimentación de fármacos psicotrópicos en los niños ocurre descontroladamente. Those drugs which are barely more effective than placebos often have huge side effects, which are dangerous and even deadly to people. Families don't know the risk. If they actually were aware of the risk and believed it, no one would take that risk. We're entitled to know the truth before we give a mind-altering drug to our children, our wife, our mother, our father, ourselves. We don't really know what they're doing. That's what scares me. It's all made up theory. There are no facts about what these drugs really do. And if someone said, well, we don't know what this is going to do to you, good or bad, would you take that medication? Now that is not the practice of medicine. That's the practice of marketing. And this practice of marketing is taking lives. And the poor patient doesn't even know it. Pero en las pruebas y en la mercadotecnia de los fármacos psicotrópicos, el dinero tiene más valor que la seguridad. Los 10 fármacos psicotrópicos más recetados recaudan un ingreso bruto de más de $26,500 millones anualmente, más del doble de la cantidad de dinero puesto en circulación cada año por la Fábrica Nacional de Moneda de Estados Unidos. Pero para ganar esas sumas de dinero, los psiquiatras primero tienen que convencer al segmento de mercado más crucial de todos, aquellos que tienen el poder de recetar.